Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ikmah. Al-yawma satahadatsu an ghurfati. Ghurfati laisat kabiratan, walakinnaha murattabatun wa nazifatun wa murihatun. Aqdi fiha muazzama waqti lid-dirasati war-rahati wan-naum. Indama adkhulu al-ghurfata ara sariran fi jihatin minal ghurfah. As-sariru murihun jiddan wa alaihi wisadatun wa bisaniyatun. Ana hanamu alaihi kulla laylah ba'da yaumin tawilin minad dirasah. Amama as-sariri yujadu maktabi. Alal maktabi hasubun mahmulun wa kutubun wa dafatirun wa aqlamu. Astakhdimul hasuba li'tibatil wajibati walil bahti anil ma'lumat. Kama aqra'u al-kutuba wa azuru fi hada al-makan. Bijanibil maktabi kursiyun ajlisu alaihi asna ad-dirasa. Wa fi ghurfati aidan khizanatun lil malabis. Adau fiha malabisi murattabatan. Kama tujadu haqibatun asta'miluha indama adhabu ilal jami'ah. Alal jidari sa'atun tu'arifuni bil waqt. Wa fis saqti fi misbahun yudi'ul ghurfata fil layl. Wa tujadu mirwahatun tusa'iduni indama yakunul jawu harran. Uhibbu ghurfati katsiran li'annaha hadiyatun wa nazifatun. Likulli yaumin urattibu ghurfati wa unazzifuha. A'taqidu annal ghurfata an-nazifata tusa'iduni ala tarkizi wa taj'aluni asy'uru birraha. Fi an-nihaya atamana an tabqa ghurfati jamilatan wa murattabatan daiman. Syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.